The following is a class on the Śrīmad Bhāgavatam, 4th Canto, chapter number 22, text number 4, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 14th, 2008, in Kaunas, Lithuania. So today we are reading from Śrīmad Bhāgavatam, 4th Canto, chapter number 2, Prithu Maharaja's meeting with the Kumaras, text number 4. Šiandien toliau skaitome Śrīmad Bhāgavatam, 4 giesmė, 22 skyrių, kuriame Prithu Maharaja susitinka su 4 kumarais, 4 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gauravadyantrita sabya. Gauravadyantrita sabya. Vashrayanatta kandara. Vashrayanatta kandara. Virivat pujayam chakre. Virivat pujayam chakre. Grihitadhyaryan hasanam. Grihitadhyaryan hasanam. Gauravadyantrita sabya. Gauravadyantrita sabya. Vashrayanatta kandara. Vashrayanatta kandara. Virivat pujayam chakre. Virivat pujayam chakre. Grihitadhyaryan hasanam. Grihitadhyaryan hasanam. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. When the great sages accepted their reception, according to the instructions of the Shastras, and finally took their seats offered by the king, influenced by the glories of the sages, immediately bowed down. Thus he worshipped the 4 Kumaras. Purport. The 4 Kumaras are Parampara spiritual masters of the Vaishnava Sampradaya. Out of the 4 Sampradayas, namely Brahma Sampradaya, Shri Sampradaya, Kumara Sampradaya, and Rudra Sampradaya, the disciplic succession of spiritual master to disciple, known as the Kumara Sampradaya, is coming down from the 4 Kumaras. So Prithu Maharaj was very respectful to the Sampradaya Acharyas. As it is said by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sakshat Dari Tvena Samasta Shastrai. A spiritual master or the Parampara Acharya should be respected exactly like the Supreme Personality of Godhead. The word Vidivat is significant in this verse. This means that Prithu Maharaj also strictly followed the injunctions of the Shastra in receiving a spiritual master or acharya of the transcendental disciplic succession. Whenever an acharya is seen, one should immediately bow down before him. Prithu Maharaj did this properly, therefore the words used here are Pashrayanatta Kandaraha. Out of humility, he bowed down before the Kumaras. Vertimas ir komentaras dieviškos malonės Bhaktivedantos Swami Prabhupada. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенное им место. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразил им свое почтение. Комментарий. 4 кумара являются духовными учителями одной из вайшнавских сампрадай. Существует 4 сампрадаи, цепи ученической преемственности, в которых знание передается от учителя к ученику. Брахма сампрадая, Шри сампрадая, Кумара сампрадая и Рудра сампрадая. Одна из них, а именно Кумара сампрадая, ведет начало от 4 кумаров, и Притху Махараджа с великим почтением принял у себя ачарьев этой сампрадаи.
Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит: Сакшат Дхаритвинан Самастра Шастрой. Духовному учителю Парампарачаре следует оказывать те же почести, что и Верховной Личности Бога. Особое внимание следует обратить на употребленное в этом стихе слово «видхиват». Оно указывает на то, что, принимая духовных учителей или ачарьев, принадлежащих к трансцендентной цепи ученической преемственности, Махараджа Притху строго следовал предписаниям шастр. Увидев ачарью, человек должен тут же поклониться ему. Именно так поступил Махараджа Притху. Как сказано в этом стихе, Прашраяната Кандхара, исполненный смирения, он склонился перед кумарами. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Dam Sajivam Sadaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah. So, not only are the four Kumaras acharyas, Prithu Maharaj is also, he is an ideal example of Krishna consciousness. Krishna Maharaj, Prithu Maharaj taip pat yra tobulas Krishna sąmonės pavyzdys. Because as soon as he is seeing his spiritual master, Ir tol, kol žmogus mato savo dvasinį mokytoją, he is immediately bowing down. ir kai jis pamato, jis taip pat nusilenkia jam. As it is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur, Ir kaip tai yra paaiškinta Vishwanathos Chakravarti Thakuros, the spiritual master should be respected exactly like the Supreme Personality of Godhead. dvasinį mokytoją reikia gerbti taip pat, kaip aukščiausią Dievo asmenį. Sometimes people do not understand why human beings should be given so much respect. Žmonės kartais nesupranta, kodėl žmogišką būtybę reikėtų taip gerbti. They're bewildered by this. Ir jiems tai yra nesuprantama. I was with His Divine Grace Srila Prabhupada many years ago. Ir daugelį metų atgal aš buvau kartu su jo dieviška malonė Bhaktivedantas Swami Prabhupada. In 1972, 1970 in New Vrindavan, West Virginia, USA. Amerikoje, New Vrindavane, Vakarų Virdžinijoje. It was on his Vyasa Puja day. Ir tai buvo jo Vyasa Pujas diena. And many media people had come there. The New York Times had come. And there was many media people there to cover this event. Media, newspapers. Ir atėjo daugybė žiniasklaidininkų į šitą šventę. So Prabhupada knew they would not understand why a human being can be so much worshipped like God. Prabhupada žinojo, kad šitie žmonės nesupras, kodėl paprastas žmogus yra garbinamas kaip Dievas. So he gave some explanation to help them relate to what was going on. Todėl jis šiek tiek paaiškino, kad jie bent kiek suprastų, kas čia vyksta. He explained how during the British rule of India there was one man, he was called the Viceroy. Ir buvo paaiškinta, kai Anglai valdė, Anglai, buvo vienas jų lyderis, vadinamas ministru. In other words, the king, he stays in London. Iš tikrųjų, karalius lieka Londone. But Viceroy
Literally, vice means like vice president, like the assistant king. He is a royal assistant. He is called the viceroy. Viceprezidentas arba kitaip sakant prezidento pavaduotojas antrasis po jo. And the viceroy, he remains in India to rule India on behalf of the king. Ir viceprezidentas lieka Indijoje valdyti Indiją Anglijos karaliaus vardu. Whenever the viceroy would come, he would be given the same exact honor that would be given to the king. Ir kada tik atvažiuodavo viceprezidentas, jis duodavo tokį pavyzdį, tarsi būtų... Because he's the representative of the king in India. Todėl, kad jis yra Anglijos karaliaus atstovas Indijoje. And whatever gifts are given to the viceroy, he only keeps them. Ir kas yra suteikiama tam viceprezidentui, jis niekada nepriima to asmeniškai. He sends them all to the royal treasury in London. Jis siunčia tai į karališką iždą Anglijoje. So in this way, the spiritual master, he doesn't personally accept the worship that's given to him. Tokiu būdu, dvasinis mokytojas niekada nepriima garbinimo asmeniškai, kuris yra jam atliekamas. But he accepts that on behalf of Krishna. Jis priima tai Krishnos vardu. Shri Nitai Gaurachandra ki jai, Shri Radha Damodar ki jai. So in this way, the spiritual master is not proudly thinking that I am worthy of being worshipped. Taigi tokiu būdu dvasinis mokytojas išdidžiai negalvoja, kad aš esu vertas būti garbinamu. As I mentioned the other day, when Prabhupada was first given a Vyasa-san to sit on in Los Angeles, Ir kai aš praeitą kartą jau minėjau, kai Prabhupada pirmą kartą sėdo į Vyasą savo Los Andžele, he started crying and said, I am not fit for sitting on this asana. Jis pradėjo verkti ir sakė, kad aš esu nevertas sėstis į Vyasą. But I'm doing so on behalf of my Guru Maharaj. Tačiau aš tai darau norėdamas patenkinti savo dvasinį mokytojo vardu. So this is the mood of the acharyas. Tokia yra acharyų nuotaika. They feel themselves completely incompetent and unfit to accept such worship. Jie jaučiasi visiškai neverti ir netinkami priimti tokį garbinimą. But they do so as a duty so that the disciples have the opportunity to connect with Krishna through the parampara system. Tačiau jie daro tai kaip pareigą, kad jų mokiniai turėtų galimybę prisijungti prie paramparos, garbindami juos. Of course, nowadays it's very easy to find gurus who think they are worthy of being worshipped. Ir žinoma, šiais laikais galima surasti mokytoją, kuris galvoja, kad yra vertas tokio garbinimo. They are called the bogus gurus. Jie vadinami netikrais guru. They're very interested in wealth, women, and followers. Jie labai yra godus pinigams ir moterims pasekėjams. Lord Chaitanya said, "Na dhanam, na janam, na sundarim." Išpažįtanė sakė, I have no desire for wealth. aš neturiu jokio troškimo turtams, I have no desire to be surrounded by beautiful women. būti apsuptam gražių moterų. I have no desire for accumulating a large number of followers. Ir neturiu jokio noro turėti daugybę pasekėjų. I don't even desire to be liberated from the cycle of birth and death. Aš net nenoriu būti išvaduotas iš gimimo ir mirčių rato. The only thing I want is service. Give me unlimited devotional service. Vienintelis dalykas, kurį aš noriu, tai gauti neribotą atsidavimą tarnystę. So Lord Chaitanya is showing the proper mood for an acharya to have. Taigi Viešpačiaitanė parodė idealą acharyos pavyzdį. No material desires. Jokių materialių troškimų. All material desires, zero. Nulis. There's even 1% of material desires, you see, that contaminates everything. Yra bent 1% materialių troškimų, jis viską užteršia. It's like you may have some nice sweet rice, Pavyzdžiui, kaip jūs galite turėti puikius saldžius ryžius. but if there's some little drop of poison in the sweet rice, then the whole thing is ruined. Even a little drop of poison spoils the whole Tačiau thing. jei ten patenka bent mažiausias lašelis nuodų, viskas yra sugadinta. So there's a slight little tinge of material desire, it spoils everything. Ir jei mums įsėrinas menkiausia dalelė materialių troškimų, jį viską užteršia. So the acharyas, therefore, they have to be pure devotees. Todėl acharyas privalo būti tyrais atsidavusiais. They have to be they have to free their hearts completely of all material desires. That's the meaning of acharya, completely free of all material desires. Ir acharya reiškia, kad tas žmogus visiškai palo savo širdį nuo bet kokių materialių troškimų. So such persons, we offer them all respect. Taigi tokioms asmenybėms mes siūlome savo pagarbą. Whenever we see them, immediately we bow down before Kada them. mes juos dabar matytumėm, iškart jiems lenkiamės. In this way, by worshipping the acharyas,
Ir tokiu būdu garbindami ačarijas, we make advancement. mes tobulėjame. Because it's only by their mercy, actually, that we can make any advancement. Ir iš tikrųjų tik jų malonė mes galim padaryti bet kokį nors patobulėjimą. On our own, we do not have the strength to conquer these senses. Į savo jėgomis neturime jokių galimybių nugalėti juslių. This is what Arjuna said. Tai yra Arjuna žodžiai. That to conquer this rascal mind of mine is more difficult than to conquer the raging wind. Kad nugalėti savo niekšingą protą, aš negaliu. Taip ir taip sunku, kaip nugalėti vėją. So these senses are like them. Taigi, troškimai juslės yra tokios pačios. I don't think you have here in Europe, but in the US they have what are called tornadoes. Aš manau, kad Europoje nėra tokių kaip Amerikoje tornado viesulai. Very powerful whirlwinds. Labai galingi oros sūkuriai. They can come through a city and completely destroy the whole city, just tear all the buildings apart. Jie gali ateiti prie miesto ir visiškai jį sunaikinti, sumalti. They can take a house and lift it up off the ground. The whole house is lifted up into the air and throw it. The whole house with all the people inside the house. Pakelti namą su visais žmonėmis gyventojais ir jį nusviesti šalin. Tornado is very, very dangerous thing. Tornado yra labai pavojingas daiktas. When a tornado is coming, they make a warning. Everyone go for shelter. Tornado is coming. Tornado is coming. Artėja tornado, visus įspėja, kad jie slėptųsi. So, this mind, these material senses, they are like tornado. Taigi mūsų protas ir juslės yra kaip tas tornado. On our own, what you can do to conquer the tornado of the mind and the senses, it's not possible. Ir ką jūs galite padaryti savo jėgomis, kaip galite suvaldyti šitą tornadą. But if one completely surrenders to a bona fide spiritual master, Tačiau jei žmogus visiškai atsiduoda bona fide dvasiniam mokytojui, then one can conquer these raging senses and raging mind. gali nugalėti šitas juslės ir protą. Therefore, it is enjoined in the scriptures. Todėl šventraščiuose pasakyta, Tad viganartam sagarumeva bigitstet. If you want to realize the highest truth, you must take shelter of a bona fide spiritual master. jeigu norite suvokti absoliučią tiesą, jūs privalote pasirinkti dvasinį mokymą. It is imperative. Tai yra It is not option. liepiamųjų nuosakai, nepasirinkimo. As long as we remain independent of the spiritual master, our senses will remain uncontrolled. Jei mes liksime nepriklausomi dvasinį mokytoją, mūsų juslės bus nesuvaldomos. And it's not that simply by getting initiated now automatically my senses are controlled. Taip pat ir automatiškai juslės nesuvaldomas priimant iniciaciją. After initiation, the disciple must accept the orders of the spiritual master as his very life and soul. Po iniciacijos mokinys privalo priimti dvasinio mokytojo nurodymus kaip jo gyvenimą ir sielą. He should not act independently of his spiritual master's desires. Jis neturėtų veikti nepriklausomai nuo savo dvasinio mokytojo norų. He should do everything for the pleasure of his spiritual master. Jis turėtų viską daryti savo dvasinio mokytojo malonumui. In this way, by the mercy of the spiritual master, the disciple becomes purified. Ir tokiu būdu dvasinio mokytojo malonė mokinys tampa apvalytas. He becomes free of his anxiety and his illusion. Jis išsivaduoja nuo savo iliuzijos ir neramumo. So if we follow the example of Prithu Maharaj, Taigi, jei mes sėksime Prithu Maharadžo pavyzdžių, by immediately bowing down when we see an acharya, tučtuojau nusilenkdami pamatę acharją, by getting initiated by the acharya, gaudami acharijos iniciaciją and by following the instructions of the acharya, ir sekdami jo nurodymais, then our lives will become perfect. tada mūsų gyvenimas taps sėkmingu, tobulu. And the whole world will become liberated if everyone can follow this system. Ir visas pasaulis taps išvaduotų, kiekvienas galės sekti šią sistemą. But if they don't, at least we will be liberated. Tačiau jei jie nepaklausys, nepasinaudos mūsų pavyzdžių, bent mes būsime išvaduoti. No more taking birth again. Daugiau nebegimsime. Punar janmana vidyate. Not taking birth again in this material world. Mes niekada nebegimsime šiame materialiame pasaulyje. So as soon as one has the opportunity Ir kai tik žmogus sulaukia tokias galimybės, to take shelter of the acharya, priimti acharijos prieglobstį, one should not postpone that opportunity. Šitas žmogus neturėtų praleisti šitos. Because we can die at any minute. Todėl, kad galime mirti kiekvieną minutę. Do you think that because you're a young person you will live forever? Ar galvojate, kad jei esate jaunas, gyvensite amžinai? Actually, that is called the intoxication of youth. The intoxication of youth Tai iš tikrųjų vadinasi jaunatviškas apsvaigimas.
Young people are deluded into thinking they will live forever. Jauni žmonės dažniausiai galvoja, kad gyvens amžinai. But as it is stated, Tačiau kaip pasakyta, time and tide wait for no man. kad laikas nelaukia jokio žmogaus. This body can be finished at any minute. Šitas kūnas gali numirti kiekvieną minutę. This is what was explained by Maharaj Yudhisthira to Yamaraj. Ir tai buvo paaiškinta Maharadžo Yudhishthirus. Do you know that story? Ar žinote šią istoriją? That Yamaraj, he asked Maharaj Yudhisthira, what is the most wonderful thing in this world? Do you know that story? Ir Yamarāžas paklausė Maharadžo Yudhishthiro, kas yra nuostabiausias dalykas šiame pasaulyje. What is the most amazing thing in this world? Kas yra pats nuostabiausias šiame pasaulyje? Maharaj Yudhisthira very wisely replied, Ir Maharadža Yudhishthira labai išmintingai atsakė. Ani bhutani ganchantiya yamalayam shesha stavramicchami kim mascharyamatahappadam. That at every moment, countless numbers of living entities are being dragged helplessly to the court of Yamaraj. Kad kiekvieną minutę daugybė bejėgių būtybių yra nutempiami į Yamarādžos buveinę. But those who are remaining here in this world, Bet tie, kurie išlieka šiame pasaulyje, they are thinking, not me, jie galvoja, kad su I will live forever. kad aš gyvensiu amžinai. There is nothing more wonderful than this. Tai yra nieko neįtikinamiau nei tai. So we should not be deluded into thinking like that. Todėl mes neturėtume klysti taip galvodami. That we can postpone surrendering to the Acharya. Mes negalime praleisti progos atsiduoti Acharyai. We should not postpone. Neturėtume tos progos If we have not taken initiation yet, we should be very eager to get it as soon as possible. Jei nesame inicijuoti, privalome trokšti gauti iniciaciją kuo greičiau. And if we are initiated, we should be very dedicated to serving the spiritual master's orders. Tačiau jei jau esame inicijuoti, turėtume labai rimtai priimti dvasinį mokymą. That whatever instruction he has given me, I must carry it out. Ir kokią nurodymą begautume, turime įvykdyti. We must be very dedicated to pleasing our spiritual master. Turime būti labai pasiryžę pamaloninti savo dvasinį mokytoją. In this way, Mahajano Yena Gatasapanta. Tokiu būdu. In this way, we will be able to follow very nicely the pathway of the great acharyas. Tokiu būdu galėsim labai puikiai sekti acharyų pėdomis. Our lives will become perfect. Mūsų gyvenimai taps tobulais. All anxieties will go away from the heart. Visas nerimas iš širdies pasitrauks. And we'll be swimming in an ocean of unlimited bliss at every minute. Ir mes maudysimės neribotos dvasinės. Do you want anxiety or do you want nectar? Ir ką jūs renkatės? Nerimą ar palaimą? So you have to decide, do you want anxiety or do you want nectar? Turite nuspręsti, jūs renkatės nerimą ar nektarą. If you want anxiety, then don't surrender to the acharya. Jei renkatės nerimą, tada neatsiduokite acharyams. I'm telling you, if you like anxiety, do not surrender to the acharya. Aš jums sakau, jei norite, patinka nerimas, tada nereikėtų atsiduoti. But if you want to become free of all anxiety, Tačiau jei norite išsivaduoti nuo viso nerimo, then you must fully surrender yourself to the acharya. tada turite visiškai save atsiduoti. There's no other way to do it. Ir nėra kito kelio. You can't do it by money. Negalite nusipirkti. You can't do it by good looks. Negalite sėkmės. You can't do it by popularity. Populiarumo pagalba negalite. You can't do it by having a good intelligence. Savo intelekto pagalba negalite to padaryti. You can't do it by being a good speaker. Ir iškalbos pagalba negalite. You can't do it by being a good guitar player. Ir kažkokio gitaros gerų grojimo. There's only one way to become free of anxiety. Yra tik vienas būdas išsivaduoti nuo nerimo. You have to fully surrender to a bona fide spiritual master. That's the only solution. Bona fide dvasiniam mokytojui. This process works. Ir šitas procesas tikrai veikia. If you will take shelter of a bona fide spiritual master and totally dedicate yourself to him, Jei priimsite dvasinį mokytoją ir visiškai paskirsite savo gyvenimą jam. I guarantee you that your deathlessness will begin from the very moment when you take initiation. Aš jums garantuoju, kad jūs tapsite nemirtingais nuo tos akimirkos, kai priimsite iniciaciją. All you have to do is get initiated by a bona fide acharya. Viską, ką reikia padaryti, tai priimti iniciaciją. Be completely chaste in your relationship with him. Ir visiškai suglaudinti jūsų santykius ryšius su juo. My only desire is to please my guru. I have no other desire. Vienintelis mano troškimas yra patenkinti mano guru ir jokių kitų troškimų. If one takes this move,
jei žmogus yra tokia nuotaikoje, they've already achieved immortality at that very moment of initiation. jis tuo pat metu pasiekia nemirtingumą. This Saturday I'll be initiating some disciples, this Sunday I mean to say, on the auspicious day of Nishinga Chaturdashi. Ir ateinantį sekmadienį per Nisingos Četvirtąjį palankę dieną I'll be initiating some more disciples here. aš inicijuosiu kelis mokinius šioje Kaune. So this will be a very, very auspicious turning point in the lives of these devotees. Todėl ta diena bus ypatingas įvykis tų žmonių atsidavusių I encourage everyone to follow their example and get initiated. Ir aš kviečiu kiekvieną pasiekti jų pavyzdžių ir priimti And those iniciatyvą. who are already initiated, you should reaffirm your commitment to always pleasing your spiritual master by every thought, word, and deed. Turite iniciaciją, prašom dar kartą sutvirtinkite savo ryžtą, patenkinti savo mokytoją mintimis, žodžiais bei darbais. So I can ask now if there's some questions. O dabar gal kas nors turite klausimą. Srila Gurudev, it is said that Krishna knows all the future. Does it mean that he knows whether or not we will become pure devotees? Why not? Sakoma, kad Krishna žino ateitį. Ir ar jis žino, kuris iš mūsų taps atsidavusiu ar ne? Actually, everyone will become a pure devotee eventually. Iš tikrųjų, galiausiai kiekvienas tapsime ir atsidavusiu. That is the ultimate destination of every living entity, become a pure devotee. Ir kiekvienos gyvos būtybės yra toks galinė stotelė. Because we are all actually originally pure devotees. Todėl, kad iš prigimties mes visi esame tai atsidavusiai. Simply, some of us become fallen sick, that's all. Prašiausiai, kai kurie iš mūsų apsirgo. But eventually the sick people, they will all recover from their sickness. Tačiau galiausiai sergantieji išgys nuo savo ligos. But how soon that will happen, that's up to you. Tačiau kaip greitai tai atsitiks, tai priklauso nuo jūsų. If you want to recover immediately, you can recover immediately. Jei norite pasveikti nedelsiant, galite tai padaryti. You simply have to surrender to the Acharya, that's all. Paprasčiausiai turite atsiduoti Acharyai. Seeing him as being non-different from Krishna. Laikydami jį nesiskiriantį nuo You have to Krišnos. totally give yourself to him. Visiškai jam atsiduokite. I remember when I was a new bhakta living in the brahmachari ashram, Pamenu, kai buvau naujas bhakta ir gyvenau brahmachari ashrame. checking out this Hare Krishna movement. Bandžiau patikrinti šitą Hare Krishna judėjimą. And one day we were coming back from Sankirtan, Ir vieną dieną mes grįžome iš Sankirtanos. and His Holiness Vishnu Jan Maharaj, we were in the van, and Vishnu Jan Maharaj, he told me something, it just absolutely amazed me. Ir mums sugrįžus Džana Maharadža man pasakė tokį neįtikėtiną dalyką, kuris mane labai nustebino. I was actually shocked. Iš tikrųjų, aš buvau šokiruotas. He said, you have to accept Srila Prabhupada as good as God. Ir jis pasakė, kad tu privalai priimti Šrila Prabhupadą tokį pat gerų laikyti kaip ir Dievu. But I thought about it and I realized, yes, it's actually true. Ir kai aš apie tai mąsčiau, supratau, kad taip ir turi būti. You have to take the spiritual master as good as if it was God himself standing in front of you. Jūs turite priimti dvasinį mokytoją, taip jį gerbti kaip ir patį, tokiu pat gerų laikyti kaip ir Dievą. That's the proper mood for the disciple. Ir tai yra tinkama mokinio nuotaika. Any other questions? What should be the questions of the disciple to his guru? What do not disturb? The best question is, Guru Maharaj, how can I serve you? Patys geriausi klausimai yra tokie, kaip aš galiu jums tarnauti. What can I do to give you unlimited pleasure? Ką galiu padaryti, kad pamaloninčiau jums? That's always the best thing. Tai yra visada geriausia. That's the only question that Srila Prabhupada had of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Ir tai yra vienintelis klausimas, kurį buvo uždavęs Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati. No other question, just how can I serve you? Nebuvo kitų klausimų išskyrus, kaip aš galiu jums pasitarnauti. He wrote him a letter, actually. Iš tikrųjų, jis parašė jam laišką. Shortly before Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disappeared from this world. Prieš pat paliekant Bhakti Siddhantai Saraswati Thakurą iš šį pasaulį. He said, my dear Guru Maharaj, Jis pasakė, mano brangus Guru Maharadža, I was not able to serve you so nicely. I was a householder, I wasn't living in the ashram.
Aš neturėjau galimybės jums taip puikiai tarnauti, negyvenau su jumis ašrame, buvau šeimos žmogus. Kindly tell me what service I can do to please you. Maloningai pasakykite, kaip galėčiau jums pastarnauti. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur replied that if you preach, you must preach this Krishna consciousness to the English-speaking world. Ir Bhaktisiddhantas Saraswatis pasakė, kad tu privalai pamokslauti Krishna sąmonę angliškai kalbančioms šalims. So you ask the spiritual master, how can I serve you? What should be my goal in life? What is my mission? What's the purpose of my existence? How should I totally engage myself in your service? Paklausti savo dvasinį mokytoją, kaip aš galiu jums tarnauti, kokia yra mano gyvenimo misija, gyvenimo esmė, kad jūs patenkinčiau. Any other questions? Kas dar turi klausimą? Įmanomas toks tobulėjimas, jeigu nesiryžti priimti mokytoją, bet kokiu nors vyresnį atsidavusį, kuris yra Trampo ir vykdo nurodymus. Ką tu nori išversti, aš pavargau. Is there any possibility of advancement if we do not accept an initiating spiritual master, but we accept a instructing spiritual master that is in parampara and follow his instruction? Prabhupada explains that Krishna, in the nectar devotion, that actually without initiation, the connection is not even made. Prabhupada yra pasakęs, kad jeigu žmogus neturi iniciacijos, neturi ryšio, reiškia kontakto, tada... You don't take diksha, you'll be restricted, and you can't achieve pure bhakti without diksha. Be dikšos tyros bhakti pasiekti neįmanoma, nes ryšys neužsimezgia. The only advancement you can make before diksha is to advance to the point of getting diksha. Ir daugiausiai, kiek galim pažengti iki iniciacijos, tai yra, kad priimti iniciaciją. You may know that there's different stages of bhakti. Žinote, kad yra skirtingi bhakti lygiai. Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anartanavritti, nishta, ruchi, asakti, bhava, and prem. So, that diksha, that is bhajana kriya. Ir diksha bhajana kriya. If you don't take diksha, you remain at the level of sadhusanga. You can't go beyond sadhusanga level. You'll never achieve bhajana kriya, you'll never get nishta, you'll never get ruchi, you'll never get asakti, you'll never get prem, bhava, you'll never get prem. Jeigu žmogus nepriima iniciacijos, jis aukščiau sadhusangos nepakils lygio. So you think it's a very smart thing not to take initiation? Ar manot, kad tai pratinga nepriimti iniciacijos? It's a foolish thing. Tai kvaila. Extremely stupid thing to do. Labai ekstremaliai kvaila. It means you don't understand Siddhanta. Reiškia, kad nesuprantate filosofijos. It's pride, actually. False pride. Iš tikrųjų, tai netikras išdidumas. One therefore should become humble. Todėl žmogus turėtų nusižeminti. And surrender oneself fully at the lotus feet of the Acharya. Ir pilnai atsiduoti Acharyos mokymui. You'll be glad you did. Ir tada būsit laimingas, kad You think, why did I postpone this so long? Galvosit, kodėl aš tiek daug uždėlisiu. When you actually come to the point of doing that, you go, wow, I'm such a fool, I waited so long to do this. Kai tai iš tikrųjų padarot, stebitės, kad buvau toks kvailas, kad taip ilgai dėlisiu. But, as Prabhupada said, Bet kaip Prabhupada sako, better late than never. Geriau vėliau nei niekad. It's not too late. Niekad ne per vėlu. Next question. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkim, yra neįgalus arba jo tokia bloga karma, kad jisai apribotas jo bendravimas su atsidavusiais ir jisai net, tarkim, negali net sankirtaną užsiimti, tarkim, neįgalus žmogus arba labai blogas karmas ir jisai tada jaučia tokį tą nerimą, kaip Būda sakė. Jisai tokioj kaip kančioj gyvena, džiaugsmo nėra. Tai ar jisai pas Krišną tokias pačias galimybės turi nueiti, kuris gali išoriškai aktyviai užsiimti sankirtaną. Ir ar tas, kuris suvaržytas va neįgalumo, blogos karmos, kur negali sankirtaną užsiimti, ar taip pat sėkmingai gali būti priimta, ar Krišna jį priims.
what about such a person that has a very bad karma and he cannot perform devotional service nicely? For example, an invalid or someone who has no association with devotees, and that person, he doesn't feel any spiritual happiness. So what are the chances of such a person? Can he go back home to Godhead? Or if he wants to surrender to God, God will facilitate him. Tas, kas nori atsiduoti Dievui, Dievas jam padės, suteiks galimybės. You think God is powerless? Ar galvojat, kad Dievas neturi galių? He can arrange anything for anybody. Jis gali suplanuoti bet kam, bet ką. God is not limited by anything in this world. Dievo niekas neriboja šitam pasauliu. Ye yatamang prapadyante tangstataya vajamyaham. Inasmuch as they surrender to me, I reward them accordingly. Tiek, kiek žmonės man atsiduoda, tiek aš jiem ir atlyginu. So there's full facility for every single jiva throughout all of this existence. Everyone has full facility. It's simply a matter of their desire. Do they want to surrender to God or not? Viskas priklauso tik nuo kiekvieno norų. Ir visoje visatoje visiems užtenka galimybė užsiimti tarnystę. If they want to surrender, Krishna will arrange. Jeigu jie nori atsiduoti, Krishna suplanuos jų gyvenimą taip, kad this is confirmed by Krishna Das Goswami. ir tai patvirtina. Sats jana durjana pangu jada anagana prema vanyaya duvaila jagatara jana. So it doesn't matter if you're lame, if you're invalid or blind. It's stated directly in the scriptures. Nesvarbu, ar jūs luošas, invalidas ar net aklas. Even an invalid person, even a blind person. Net invalidas ir aklas. Everyone will be drowned in this ocean of Chaitanya's mercy. Visi paskęs Čaitanijos malonė. So you cannot say, well, he's invalid. No. Krishna Das Kaviraj said, no, it doesn't matter if he's invalid. He still can get this mercy. Todėl nesvarbu, ar žmogus invalidas ar ne, vis tiek jis gali gauti malonę. This is stated by our acharyas. Even the invalid person, he can get this mercy. Taip teigia mūsų acharyos, kad net ir invalidas gali gauti. So we should not think otherwise. Todėl kitaip nereiktų It's galvoti. confirmed by the acharyas. Nes patvirtina acharyos. Any other questions? Kitų klausimų? Yes. Sometimes we think about invalid or those who have not got an opportunity, but we forget that we have got an opportunity, but we are not practicing. So how can we tell us that if we are not practicing, how can we give it to invalid also? I don't understand the question. The question is this, like sometimes we see the devotees who are initiated, who do not practice. And when we talk about... They wonder how others can... Not. Yes. What's the question though? The question is that's a statement. Then we are thinking about giving to invalid. Huh? Then we are thinking to invalid and those who are not approachable. So should we practice ourselves and then we think about others, or what? How do we? Apani achari prabhu jiveri sikaya. One should first practice and then preach. Pirmiausia, žmogus turi pats praktikuoti ir paskui pamokslauti, kai jau praktikuoja. Ten buvo klausimas, ar žmogus jisai turėtų invalidam kažką bandyti padėti, jeigu jisai pats nepraktikuoja rimtai. Questions more? Daugiau klausimų? Kaip žmogus tapti nuolankiam? Ir kas tas nuolankumas? What is humility and how to become humble? There's only one way you're going to become humble, and that's you have to surrender yourself to the acharya. Tik vienas kelias yra atsiduoti acharyai. If you think you can become humble on your own, then you're proud. Jeigu jūs galvojat, kad savo jėgom gali tapti nuolanki, tada jūs jau išdidinti. The only way is completely surrender yourself to the acharya, otherwise you'll always remain puffed up. Vienintelis būdas tai atsiduoti acharyai, kitaip visą laiką išliksit pasipūtus. Nitai Gaura Chandra ki jai, Shri Radharamanar ki jai. So, this you must do. You must fully surrender to the acharya. Ir tai jums reikia dabar padaryti, pilnai atsiduoti acharyai. The Gurudev, now I am yours. Gurudeva, aš dabar jūsų. I'm simply a puppet in your hands, now you pull the strings as you like. Aš paprasčiausiai lėlė jūsų rankose, dabar jūs mane valdykit. Then you are humble. Tada nuolankumas. But if you think, well, I will develop humility on my own, Bet jeigu galvojat, aš įsiugdysiu nuolankumą pati, I will develop qualities of humility,
Išsiugdysiu nuolankumo savybės, you'll never do it. tada nepavyks. Because you're thinking that you can do it. Nes galvojat, kad jūs tai galite padaryti savo jėgom. It's only by completely making yourself a puppet in the hands of the spiritual master, only then can you become humble. Iš tikrųjų, tai tik taip pilnai save atiduodant į mokytojo rankas galima tapti nuolankiam. Do you understand this? Aš suprantu. Yes. Now you must do this. Dabar turite tai daryti. This is how you become truly humble. Tada iš tikrųjų tapsit nuolankiai. And you become totally happy. Ir tuo pat metu visiškai All your nuolankiai. anxieties will be gone forever. Visas nerimas pradings amžinai. Next question. Yes? Ir dar viena dieviška savybė, tai būtų kantrybė. Nuolankumą jau paaiškino mokytojas, o dabar kantrybė, kurios mes tikrai visi neturim, o aš labiausiai. Kantrybės dar pavyzdžių mokytojas pasako. Kaip įsiugdyti. Taip. And there is another saintly quality, patience. What about this? How to develop it? Also. So, how to develop patience? Taigi kaip įsiugdyti šitą kantrumą. Patience means you cannot expect instant results. Kantrybė reiškia, kad jūs neturite tikėtis iš karto rezultatų kažkokių. Srila Prabhupada gives example. Prabhupada duoda pavyzdį. A woman gets married. Kaip moteris She apsirengė. wants to have a child. Ji nori turėti vaiką. Now she is married, and the next morning after her marriage, can she complain to her husband, "My dear husband, what sort of nonsense husband are you? I've been married with you for 24 hours, I do not have a child." Ar tai gali kitą rytą vyrui sakyti, aš jau 24 valandas su jumis reiškia apsiženijus, o tai kodėl aš dar vaiko neturiu? She should know that now she is a married woman, in due course she will have child. That is natural. Ji turi žinot, kad dabar jie apsivedus ir laiko einant jinai turės tą vaiką, tai natūralus procesas. But she has to be patient, that's all. Bet jai reikia kantrybės ir tiek. So one should know, now I have a spiritual master. Todėl žmogus turėtų suprasti, dabar aš turiu dvasinį mokytoją I have surrendered my life to him. ir savo gyvenimą jam atidaviau. So in due course of time, I will fully realize Krishna, it is guaranteed. Ir laiko einant aš pilnai suvoksiu Krišną, tai garantuota. I should not say, Guru Maharaj, what kind of guru are you? I took Diksha and I haven't seen Krishna yet. Jis negali sakyti, o mokytojų, koks jūs per mokytas, aš jau dikšą priėmiau, bet negaliu dar Krišnos matyti. You have to be patient. Reikia būti kantriem. You simply serve your spiritual master faithfully Jeigu atsidavusi tarnausite dvasinio mokytojui, with your every thought, with your every word, and with your every deed, paskirdami kiekvieną mintį, žodį ir veiksmą, in all times, places, and circumstances. visais laikais, visose vietose ir bet kokiuose And I can guarantee you, Mataji, tada jums gali garantuoti mokytas. you will actually come to the point you will see Krishna directly, face to face, eye to eye. Pasieksite tą lygį, tą vietą, kai matysite Krišną akis į akį. Next question. Kitas klausimas. Ką prarastų mokinys, sakykime, jeigu jisai priėmęs iniciaciją, tas mokinys vėliau nesugebėtų išsiekti reikalavimais reikalingais priimti iniciaciją. Ties principais, nuomonės, ką jis prarastų, ką mokytojas prarastų. What happens if a person who has taken initiation, later he cannot follow the vows? And what happens also to the spiritual master? Oh, that's a very bad thing. Tai labai blogas dalykas. Spiritual master is obliged to take birth again to save such a disciple. Dvasinis mokytas yra priverstas vėl gimti, kad išgelbėti tokį mokinį. So don't torture your spiritual master. I don't know who this is, but that person should not torture their spiritual master by disobeying his instructions. Ir toks mokinys neturėtų naudoti prievartos prieš savo dvasinį mokytoją tokiu būdu. Can you imagine being so ungrateful that I forced my spiritual master to take birth again in this world? Ar įsivaizduojat, ką nors tokį nedėkingą, kuris priverstų savo dvasinį mokytoją vėl gimti? One must obey the order of the spiritual master. Žmogus privalo sekti nurodymais. One does not obey it. He's not even a human being if he doesn't obey his spiritual master. He's animal. Iš tikrųjų, žmogus neseka tais nurodymais, jis net nėra žmogus, jis gyvūnas. A human being, he gives his promise, he keeps his promise. Nes žmogus, jeigu duoda kažkokį pažadą, įžadą, jis laikosi. That I have taken a vow to chant 16 rounds and follow these principles.
Jeigu aš priėmiau įžadą kartuoti 16 ratų ir 4 principais, So no matter what may happen to me, throughout my whole life, I will always chant 16 rounds and follow these 4 principles. tai nesvarbu, kas atsitiks mano gyvenime, aš visą jį seksiu šiais principais. If he cannot do that, he's casting himself into hell, and he's forcing his spiritual master to go through hell also. Ir jeigu jisai to nedaro, jis paprasčiausiai pasmerkia save pragarui ir dvasinį mokytoją taip pat tenai nusiunčia. So if one is in that position, they should beg their spiritual master. They should contact their guru and say, Guru Maharaj, I've fallen down. Please save me. Please help me. Ir jeigu žmogui taip atsitinka, kad jis nepajėgia laikytis, jis iš karto turi kreiptis į dvasinį mokytoją ir sakyti, kad aš puoliau, man nepasisekė, išgelbėkit mane. The spiritual master sees his disciples as his beloved children. Ir dvasinis mokytojas savo mokinius mato kaip mylimus vaikus. If one approaches the spiritual master in that helpless condition, he will definitely bestow great mercy upon you. Ir jeigu tokioj bejėgiškoj būsenoje kreipiamas į dvasinį mokytoją, tai jis be abejonės jūs palaimins. So whoever that person may be, they should approach their spiritual master and beg him to save them from their fallen position. Ir kas tas asmenybė bebūtų, jinai turi kreiptis į dvasinį mokytoją ir melstis, kad išgelbėtų iš tos sunkios padėties po puolimų. Any other questions? Kitas klausimas. Yes. Kai žmogus priema dvasinį mokytoją ir paskui grįžta namo pas Krišną, tai kokie būna santykiai su mokytoju, ten dvasinio pasaulio ryšys ir ten kažkokie santykiai toliau tęsiasi ir When someone goes back to Godhead by surrendering to the spiritual master, then what is the relationship when he goes there to the spiritual world? Disciple of the spiritual master. Vis tiek mokinys dvasinio mokytojo. That's confirmed by Prabhupada. Tai Prabhupada patvirtina. I don't know if it's in this canto, but in the first canto of Bhāgavatam, Pirmam skyriuje giesmėje. First canto, volume 1, it's stated on the front page, the spiritual master lives forever by his divine instructions and the disciple lives with him. Dvasinis mokytojas gyvena amžinai savo nurodymais ir mokinys gyvena su juo. So your spiritual master is your eternal father. Ir jūsų dvasinis mokytojas yra amžinas jūsų Dievas. Yes, it's stated right here. If you look in the first canto, part 1 of the Bhāgavatam, yes. He lives forever by his divine instructions and the follower lives with him. Dvasinis mokytojas amžinai gyvena savo pamokymais ir mokiniais, pasiekėjai kartu gyvena su juo. So one should take shelter of a bona fide spiritual master by initiation. Ir žmogus turi priimti prieglobstį inicijuodamasis. And totally give your heart to him. Ir savo širdį atiduoti jam pilnai. Never deviate from his service. Ir niekad nepasitraukti iš to. And then you will live with him for all of eternity. Tada gyvensite su juo visą amžinybę. Next question. Yes. Mes paskaitose kalbėjom, kad, žodžiu, kad jeigu žmogus praktikuoja kažkiek bhakti jogą, tai dar nėra garantijos, kad pasieks tikslą. Ta prasme, jeigu jisai atsitraukia ir po to nori toliau tęsti, jisai kaip ir neišsivaduoja, tai kaip tokiu atveju, kaip dvasinis mokytojas elgiasi tokiu atveju. Yesterday we were talking that if someone takes spiritual master but then he doesn't follow the instructions, he doesn't achieve spiritual perfection. So what does the spiritual master do then? It's described how the spiritual master has to take birth again to save that disciple. Yra paaiškinta, kad dvasinis mokytojas vėl turi gimti, kad išgelbėti tą mokinį. There's an example of them. Ir yra pavyzdys to. There was one devotee, he had achieved the Bhava stage in his previous life. Buvo vienas atsidavęs, jisai pasiekė Bhavos lygį praeitam gyvenime. His spiritual master's name was Somagiri. Ir dvasinio mokytojo vardas buvo Somagiri. But he didn't quite achieve perfection. Bet jis ne iki galo pasiekė tobulumą. And in his next life he took birth in a rich family. Ir kitą gyvenimą jis gimė turtingoje šeimoje. But in a rich family, you know, there is so much money and sense gratification available. Bet turtingoje šeimoje, žinote, yra daug pinigų ir jūsų nepasitenkinimo. So he became what we call in English, I don't know what you say, in English it's called playboy. Ir jisai tapo kaip ir playboyus toks. Womanizer, you see. Moterų medžiotojas. So he had a prostitute girlfriend. Ir jis turėjo prostitutę draugę. Her name was Chintamani. Chintamani. And he was very much loved to, he very much
fond of his prostitute girlfriend Chintamani. Ir jis buvo labai susižavėjęs, prisirišęs prie jos. He would go to her even if it was very difficult situations. He would do all austerity just to go to enjoy with this girlfriend. Ir net labai sunkiomis sąlygomis, daug kliūčių esantis, vis tiek pas ją eidavo ir kad pasimėgautų. One night it was raining, very fierce storm, you see. Ir vieną naktį labai didelė audra lijo. The creek between his house and Chitamani's house became swollen. It was a big flood. Ir tarp jo namo ir tos prostitutės namo vandens telkinys But he pasidarė was didelis. so lusty to enjoy with Chintamani. Bet jis taip troško su ja pasimėgauti. He went out into the storm, Jisai išėjo į tą didžiulę audrą. and it was the dark night. He couldn't see anything, but it was became a raging river, you see. Ir ten buvo labai tamsu, nieko nesimatė ir tokia griausminga didžiulė upė. So he said, somehow I must get to Chintamani. Bet jis vis tiek galvojo, kažkokiu būdu turiu tuos ją patekti. So he grabbed a hold of what he thought was a log to float across the river. Ir jisai galvojo, kad griebė medžio gabalą perplaukti per upę. But actually it was a corpse. Bet ten iš tikrųjų buvo lavonas. He used a dead body to float across the river. So contaminated thing, but he didn't care. Ir jis panaudojo lavoną perplaukti I per have to upę. get to Chintamani. Nes jam rūpėjo tik viena, kaip patekti pas Čintamai. And then he got to her house, Ir tada pas ją į namą šiaip ne taip and there was a papuolė. wall outside. Ir aplinkui buvo tik sienos. The gate was locked, and because of the thunder, she couldn't hear him knocking on the door. Ir kadangi žaibavo, jinai nieko negirdėjo, kai beldžiasi ir liko So he tik said, "Oh, sienos. here's some vine. I will claw up the vine and get over the wall to get to Chintamani." Ir jisai pamatė vijoklius, galvojo, dabar užlipsiu ir pateksiu pas ją. But actually, it was snake. Bet iš tikrųjų tai buvo But he gyvatė. didn't care. He just somehow I have to get to Chintamani. Bet jam tai net nerūpėjo, jisai galvojo, kažkokiu būdu turiu patekti pas ją. And when he finally got to Chintamani's bedside, Ir kai pagaliau jisai prisėjo prie Čintamanės lovos, she said, "Biva Mangala, why are you so foolish? jinai pasakė, Bilo Mangala, kodėl tu toks kvailas? If you were this devoted to Krishna as you are to this body, this female body of mine, you see, Jeigu tu būtum taip atsidavęs Krišnai kaip šitam you'd be a kūnui, pure devotee by now." būtumėt jau senai tyras atsidavęs. So he came to his senses and realized what a fool he had been. Ir jisai suprato pagaliau, koks kvailys buvo. You know who Chintamani was? Ar žinot, kas buvo It Čintamai? was his spiritual master from his previous lifetime. Tai buvo jo dvasinis mokytojas iš So praeito don't gyvenimo. force your guru to become a prostitute. Todėl neverskit savo guru tapti To prostitutę, save you from illicit sex. kad išgelbėt jūs nuo sekso neleistino. Isn't that a horrible thing? I'm going to force my guru to become a prostitute. Ar tai nėra baisus dalykas versti dvasinį mokytoją tapti prostitutę? So anyway, I'll tell you the rest of the story. Ir papasakosiu toliau. He headed out for Vrindavan. Jisai iškeliavo į Vrindavaną. Now I'm going to give up this lusty life of being a playboy. Pasiryžęs, aš dabar daugiau nebebūsiu moterų. I'm going to stop lusting after women now. Daugiau nemedžiosiu moterų. I'm just going to become a pure devotee. Tiesiog tapsiu tyras atsidavęs. But on his way to Vrindavan, Bet į kelyje į Vrindavaną he saw a beautiful Shudra woman jis pamatė gražią šudro moterį. walking home on her way to, way back to her hut. Ir jinai keliavo namo vaikščiojo. So he followed that woman to her hut. Ir jisai pasiekė ją. These were the days of Vedic culture. The Brahmins were highly respected. Ir vedų laikais brahmanai buvo labai gerbiami. So when he arrived at the hut, her husband was there. Ir kai jis atkeliavo į tą jos būdelę The namelį, husband said, "Oh, I'm so honored. A Brahmana has come to my humble home. vyras pasitiko, sako, o, brahmana atkeliavo. į Please mano come in. Allow me to serve you in any way. Prašau, užeikit ir leiskit jums pasitarnauti. Can I massage your feet? Can I serve you? Can I feed you? Whatever service I can do for you. I'm so honored. A Brahman has come to my home. Aš toks pagerbtas brahmana atėjo, ar galiu jums kojas pamasažuoti, valgyti tuo dar ko nors. Just tell me whatever you want. I will give you whatever you want." Tik pasakyk, ko tu nori ir tau duosiu bet ką. And Bilvamanga said, "Let me enjoy with your wife." Ir Bival Mangala pasakė, leisk man pasimėgauti su tavo žmona. And he said, "Whatever you want, you can have." He offered, "All right, you can enjoy with my wife." Ir kadangi jis jau prisižadėjo, jis sako, gerai, mėgaukite. So Bilvamangala approached her in the private quarters Ir Bival Mangalas ją nusivedė į privatų užkambarį, for enjoyment. kad pasimėgautų. But then again, he came to his senses. Bet tada vėl jisai atgavo savo And he said, "Mother, Jisai pasakė, mama, give me your hairpin." Hairpin? The hairpin, holding the hair. Mama, It's a sharp pin. duokite man plaukų segtuką. And he went, Ir
when he put out his eyes. Ir jisai su tuo segtuku savo akis įsidūrė. He blinded himself. Save apakino. So that he would never again be carried away by the sight of a beautiful woman. Kad jo daugiau niekad neužviliotų gražios moters vaizdas. And then somehow or other in his blind state, he made it to Vrindavan. Kažkokiu būdu, būdamas aklas, jis nukeliavo iki Vrindavano. And he became a great pure devotee. He lived there for many hundreds of years in Vrindavan. Ir daug šimtų metų gyveno kaip tyras, didis atsidavęs Vrindavane. And Krishna was so pleased that he would personally come to this great devotee. Ir Krishna buvo taip patenkintas jo, kad asmeniškai ateidavo pas jį. So, this was the mercy that his Somagiri, Guru Maharaj, became this prostitute Chintamani to save him. Ir dvasinis mokytojas Somagiri tapo prostitutė, kad išgelbėt jį. But we should not put our Guru Maharaj through such things. Bet mes neturėtume stumti savo dvasinį mokytoją į tokias situacijas. We should become very dedicated to become a pure devotee in this lifetime. Turėtume pilnai atsiduoti bandymams tapti trijų atsidavusi jau šiame gyvenime. Any other questions? Yeah. Kaip yra su tais Prabhupados mokiniais, kurie po Prabhupados išėjimo, jie kaip ir paliko judėjimą ir šiaip tiesiog. A practical question, and how is with the disciples of Srila Prabhupada who, after his disappearance, after his going away, they left the movement, left the practice? They have to come back, that's all I can say. They have to come back. Jie turės grįžti. They shouldn't implicate Srila Prabhupada in their like this. They have to come back. Turi grįžti, nes kitaip Prabhupada jie į tokias sąlygas. Any other questions? Yeah. Kokie santykiai atsidavusių bendruomenių labiausiai patenkina mokytojų? What kind of relationship in the society of devotees are most pleasing to the spiritual master? Loving relationships. Meilės santykiai. Love means service. Meilė reiškia tarnystę. That I want to serve the Aš noriu Vaishnava. tarnauti Vaishnava. If you say I love but there's no service, then it's love only, it's called lip service only, it's not real love. Jeigu jūs sakote meilę, bet gyvenime nėra tarnystės, tai tik lūpų If tarnystė. there's real love, that means you're serving the Vaishnavas. You're so happy to serve the Vaishnavas. Jeigu yra tikra meilė, tai labai laimingas tarnauti Vaishnava. So the spiritual master wants to see the devotees are very much absorbed in serving Guru and serving Vaishnavas. Ir dvasinis mokytojas trokšta matyti, kaip atsidavė pasinėrė tarnauti mokytojui ir Vaishnava. That is Vaikuntha. Ir tada Vaikuntos atmosfera. Giving, always wanting to give service, give service, give service. Davimo nuotaika, visą laiką norima duoti ir duoti tarnystę. Questions more? Kas būna kitiem mokiniam, jeigu mokytojas iškeliauja į pragarą? Jeigu mokytojas puola? Jeigu pragarą iškeliauja. Ne, jisai iškeliauja, kad išgelbėti. Jo, bet jo kiti mokiniai. Nesupratau minties. Ne, yra dar ir kiti mokiniai. O kas kitiem mokiniam būna? Kitiem... Jeigu mokytojas į pragarą nueina, tai mokytojas jis nepuola. Jeigu jis ten nueina tik išgelbėti mokinį. Ne, o tu ne vieną, jeigu mokinį turi. Ai, what happens if there are more disciples that are fallen, and how spiritual master can at the same time save them in their next life? How will he do that? He has to spiritual master has to come back again in different forms, in different ways to save them. Somehow or other he has to do that. It's his obligation. He gives diksha. Ir dvasinis mokytojas įvairiais būdais, įvairiom formom ir laikais ir taip toliau turi ateiti, kad išgelbė. Tai subtiliai vyksta. Of course, it's also described if one totally rejects the spiritual master, then he's not obligated. Bet taip pat yra paminėta, kad jeigu mokinys visiškai atmeta dvasinį mokytoją, tai mokytojas nėra įsipareigojęs jį išgelbėti. But if one is trying sincerely but having difficulty, then the spiritual master has to take birth again. Bet jeigu žmogus stengiasi nuoširdžiai, bet jam sunku nepavyksta, tai dvasinis mokytojas tada ateina padėti jam. Jeigu iniciacija yra tokia svarbi, kaip mokytojas sakė, tai kodėl kartais yra bhaktam patariama neskubėti, ta prasme, palaukti šiek tiek. If initiation is so important, then why
for a devotee, sometimes it is preached that one should not be too fast to accept the initiation. To what? Too fast. Too fast. Yeah, I was also warned like that. Taip, aš taip pat buvau taip perspėtas. The first day I chanted 16 rounds, I told Vishnu Janmaraj that now I wanted to surrender. Pirmą dieną aš sukartojau 16 ratų ir pasakiau Višnu Jan Maharajai, kad atsiduoti jau noriu. I thought he would say, well, that's great. Galvojau pasakys, o tai nuostabu. But I was surprised. He said, what I'm afraid of is easy come, easy go. O jis atsakė, aš bijau, kad lengvai ateis ir lengvai išeis. So I had to prove to him that I wasn't easy come, easy go character, you see. Ir aš pirmiau jam turėjau įrodyti, kad aš nesu toks lengvabūdiškas. And I did prove it to him. Ir įrodžiau. That's why he recommended me to Srila Prabhupada for Tada jis initiation. rekomendavo mane Šrilai Prabhupadai, kad inicijuotų. So sometimes devotees are said, one should take that as a special blessing to that one needs to needs to prove to one's authority that one is really, really dedicated, not just some easy come, easy go sort of character. Ir tokį pamokymą reiktų priimti kaip malonę, kad galėtume įrodyti, kad nesame lengvabūdžiai. It's a test. Tai yra kaip testas. One has to pass that test. Ir tą testą reikia praeiti. But what happens meanwhile the death comes? Huh? Meanwhile the death comes. The what? Meanwhile the death comes in. Death. Yes. O kas būna į mirtis, tuo metu ateina, kol tas testas. What if somebody wanted to get initiated and they left the body before they got initiated? Yes. Well, what we can do in that situation, I had that situation like that. There was one very sincere man. He was a former Catholic priest. He wanted to become my disciple. Ir vieną tokį atvejį buvo pas mane gyvenime, kad vienas mokinys norėjo tapti atsidavusiu, buvo jis taip kunigas. Now, there's certain rules in ISKCON. Well, you got a formal shelter and, all these different rules for ISKCON. Ir ISKCON yra daug taisyklių, kad formalios visokios. You have to wait a certain time, waiting period, Reikia išlaukti kažkiek tai, kol žmogus įsitikinti jo. But this man was dying of cancer. Bet tas žmogus jau mirė nuo vėžio. So the temple president said, you can initiate him immediately. So I did that over the telephone. Ir šventyklos prezidentas pasakė, kad jūs iškart jį galite inicijuoti. So if somebody's on their deathbed and they didn't quite meet all the normal requirements, we can bend the rules for them if they're on their deathbed. Ir jeigu kas nors mirties patale jau, tai galima. It's not fanaticism, Taisyklės keisti, tai nėra fanaticizmas kažkoks. If you know if they are on the deathbed, what happens, accident or heart attack or some accidentally happens. Gerai, jeigu žmogus mirties patale, bet jeigu staiga mirtis nesitikinti vyksta. That's why everybody should get initiated as soon as possible, because you never know when death will come. Todėl kiekvienas turi inicijuotis kuo įmanoma anksčiau, nes neaišku. That's why I'm telling everybody in this room to get initiated as soon as possible. Don't postpone it. Todėl neatidėkite ir kuo anksčiau inicijuokite. How many of you are initiated? How many of you are not initiated yet? Kiek dar neinicijuotų? Now you all should get initiated as soon as possible. Visi turėtumėt kiek įmanoma greičiau inicijuotis. Because you never know when death will come. Nes nežinot, kada mirtis ateis. You should approach the temple authority and say, I'd like to get initiated. Please guide me in such a way that as soon as possible I can get initiated. Turite kreiptis į šventyklos autoritetą ir pasakyti, aš noriu inicijuotis, prašau pamokykit, ką turiu daryti, kad kuo greičiau gaučiau iniciaciją. Krishna is also kind. If he knows you're sincere, Krishna is the ultimate one who decides when you leave your body. So it's in Krishna's hands. Viskas Krishnos rankose, jeigu jis mato jūsų nuoširdumą, jis gali nuspręsti, kada jūs paliksit kūną. If you sincerely want to get initiated, Krishna will facilitate that. Jeigu nuoširdžiai norite inicijuotis, Krishna suplanuos gyvenimą jūsų palaikyt. But at the same time, from our side, we should be very eager to get it as soon as possible. Bet taip pat ir iš savo pusės turime labai norėti kuo greičiau jį gauti iniciaciją. Any other question? What is the benefit of initiation if one accepts initiation and dies, not getting opportunity to practice? If one gets initiated and then leaves the body right after the ceremony, you go back to Godhead. Priima iniciaciją ir iškart labai greit numiršta, net nespėjęs papraktikuoti normaliai, jisai grįžta pas Dievą. Now you've gotten your solid connection with Guru, and you leave that'd be wonderful. You get initiated, get the beads, get the name, and then drop dead. Immediately, you go back to Godhead. Tai nuostabu, gauti iniciaciją, ryšį su mokytoju ir numirta, iškart pas Dievą keliauja.
Wouldn't that be a great way to die? Right at the initiation ceremony, you get your name, get the beads, and then leave your body right in front of the deities. That'd be great. Puikus būdas mirti pačioj ceremonijoje, gavus iniciaciją iš karto prieš dievybės. That'd be wonderful. Wow, what a way to go. Any other questions? Yeah. What does it mean to give up the spiritual master? It means death. Tai reiškia, kad mirtis automatiškai. Actually, it means worse than death. Tai net ir blogiau už mirtį atmest dvasinį mokytoją. But how to understand the concept? To Disobeying his instructions. Nesekti jo nurodymais. If one does not keep one's, if one does not obey the instructions one receives from the spiritual master, then that means you've rejected him, and it's a fate worse than death. Ir jeigu žmogus priima dvasinį mokytoją ir neseka jo nurodymais, tai yra, skaito, jis atmeta jį ir tai yra blogiau už mirtį. Of course, everyone says, well, I love my spiritual master. Aišku, kiekvienas sako, aš myliu savo dvasinį mokytoją. And that's a nice sentiment. Ir tai gražus sentimentas. That you love your spiritual master. Kad mylėt dvasinį mokytoją. But actually, it's not love. Bet iš tikrųjų tai ne meilės reikalas. Unless you obey his instructions. Tol, kol neseka jo nurodymais, tai ne meilė. Love means obedience. Nes meilė tai reiškia paklusnumą. That's the real meaning of love. Toks yra tikrasis meilės. If I actually love my spiritual master, that means I obey my spiritual master. Jeigu aš iš tikrųjų myliu dvasinį mokytoją, reiškia aš ir seku jo nurodymais. If I don't obey him and I say that I love him, then it's not really love, it's just a sentiment. Bet jeigu aš sakau, kad myliu jį, bet neseku jo, tai tik sentimentas. It's a nice sentiment. Tai aišku, gražus sentimentas. But it's not love, not real love. Bet tai netikra meilė. Any other questions? Ar yra kitų klausimų? This is the last one. What is the process of Lord Shri Krishna manifesting himself through the spiritual master? Because usually we are tended to see our spiritual master as a person, like as an ordinary person. This is a very bad tendency. The disciples see the spiritual master as, oh, there's another one of the devotees. Kaip Krishna išreiškia save per dvasinį mokytoją, kokiu būdu, nes mes dažnai jau dvasinį mokytoją laikom kaip paprastų žmogum, kaip there's a saying, familiarity breeds contempt. Yra posakis, perdėtas toksai artimumas, jisai sako užteršia. That's why it's advised not to get too close to the spiritual master, to stay at a distance. Todėl patariama per daug arti prie dvasinio mokytojo neprieiti ir išlaikyti atstumą. If one wants to be close to the spiritual master, then one should be constantly beating one's mind with shoes. Jeigu žmogus nori būti arti dvasinio mokytojo, tai jis turi pastoviai daužyti savo protą su batais. This is not an ordinary person. This is the Supreme Personality of Servitor Godhead. Tai nėra paprasta asmenybė, tai yra aukščiausia Dievo tarnystės Dievas. Krishna acts through him. Ir Krishna veikia per jį. Whatever instructions he is giving to you, those are being transmitted directly from Krishna. Viską, ką jisai duoda, kokius nurodymus, tai jie tiesiogiai ateina iš Krishnos. They are coming through the mouth of the spiritual master, that's all. Ir jie tiesiog per burną dvasinio mokytojo ateina. Krishna is speaking to you, actually. Krishna asmeniškai su jumis kalba. Using the spiritual master as his mouthpiece. Ar jūs galvojat, kad dvasinis mokytojas kaip... If you think you're dealing with another conditioned soul who's simply giving his opinion, jeigu galvojat, kad dvasinis mokytojas kaip paprasta sąlygota siela, kuris savo nuomonę, then you're a guru aparadhi. Tada vyksta guru pažeidimas. And you won't make any progress in spiritual life. Ir progreso neįmanoma padaryti dvasinį gyvenimą. So you have to always see that Krishna is speaking to me through the medium of my Guru Maharaj. Tai visą laiką reikia matyti, kad Krishna kalba per dvasinį mokytoją. Okay? All right then, our time is up. Viskas laikas pasibaigė. Is there be a lecture here tonight? What's the evening program then? Namahata for the youth. Namahata for Oh, a Namahat program. for the youth. So I don't know how big is it a house? Here also. Oh, here. So everybody come tonight at the, what time? 6? 6:30. 6:30. 6. The flyer is 6:30. 6. 6. Be here at 6 o'clock tonight. Bring your friends.
Su draugais ateikit šiandien 6. Bring your neighbors. Ir kaimynus. Bring everybody that you can. Kiekvieną, ką tik galit. Let's work together and save the world for Prabhupada's pleasure. Dirbkime kartu ir išgelbėkim pasaulį Prabhupados malonumui. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Śrīmad Bhāgavatam ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki Jai.